29 কৃষ্ণপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি জারিলং ভিলেজে এখানে 203 বুথার টোটাল ফ্যামিলি হলো 73 ফ্যামিলি থেকে আজকে সিপিএম এবং বিজেপি সেরে আমাদের ত্রিপুরা মথার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে আমাদের সাথে সবাই যোগদান করেছে। সবাইকে আমরা উনি হলেন মণ্ডলের একজন মেম্বার, ওনার নেতৃত্বে 203 বুথার আজকে ত্রিপুরা মথায় যোগদান করেন। সংখ্যাটা কত সিপিএম এবং বিজেপি থেকে? বিজেপি থেকে 170 জন এবং 53 জন বুথা এই থেকে সিপিএম থেকে। বুলা সানা মুসুকমানিকে বিজেপি নো आं सामुं तांखा बीजेपी नि थानिओ 2018 निसिमि जुग दिवै अ पारानि सामुं तांखा हामक्राय ख्लायनायनि बागै पारानो नायकानि ख्लायनायनि बागै सामुं तांमानि बिसिंगो ताबुक नाय नैमानि साइसें पावार फुनुकमाया पंचायत बंगनि बरंनो जतनो सामुं तांनाय रगो बेबागनो बरंनो साइसें अ जागानि बागै सामुं तांनाय पारानि देबरमा खरकसा आंमानि बागै सामुं तांनाय करिनि बागै आं साइसें पावार ख्लायमायानि बागै पारानो उन्नति ख्लायमालिया हायफानो ताबुक महाराजानि थानसानि मारिनो नासिगै बसकां सालो सिनि अ पारानो जों पुजुगति से माना हिनै आसावै दो दिनै अ जागाव सिनि 203 बुटार 73 फेमिलिनि दिनै फायै अ जागाव जों जोगदान दिफायो दिनै जों महाराजानो हामजागै थानसानि मारिवनो जों याफेर सेरेन बागै जों फायलायो।